मोर प्रिय पिलामाने जहाकू आपण माने एते दिन होला वेट करिके रहिथिले फाइनली बीएड बीएचडी एमएड रो ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर कंप्लीटली वर्तमान अपडेट हे सारिछि केवल अप्लाई आपणकर आरंभ हेबा बाकी अछि। तो एही वीडियो रे हम डिस्कशन आपणकर करबा 2026 रे हमरो बीएड बीएचडी एमएड रे सीट आपणकर केते रहिछि आपणकर स्कॉलरशिप आपणको केते मिलिबो केवल 90,000 आपण खर्च करेंगे किंतु आपण को 1,10,000 रु अधिक आपणकर स्कॉलरशिप आपणकर मिलिबो। कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स को आपण रेडी करके रखिथिबे वर्तमान पाखरु केमिति आपण बहुत इजीली क्वालिफाई करि पारिबे अप्लाई आपणकर केबेटु होबो एग्जाम आपणकर केबे होबो रिजल्ट केबे पब्लिश होबो सबु जिंस मु आपनको जणैबी। तो समस्त को लाइक और शेयर करके जणाई देबे जे बीएड बीएचडी एमएड ऑलरेडी आपणकर अप्लाई आरंभ होगा पई आपणकर जाउछि। ठीक अछि आउ चैनल को नुआ अछंती देनेबे ही सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे। बंधुगण देखंतु जदि आपण सुनिश्चित क्वालिफाई करिया पई चाहउछते ना आगो यूट्यूब रे सर्च करंतु बीएड प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर थोरे खाली आपण एही प्लानिंग वीडियो को देखंतु डिस्क्वालिफाई रो प्रश्न ही नाही केते स्कोर आपण को मिनिमम रखिया पई पड़िबो बीएड रे बीएचडी रे एमएड रे आर्ट्स पिलांकु केते साइंस पिलांकु आपणकर केते केमिति आपण रखिबे कोन कोन सब पढिबे जदि गुटे सेक्शन रे स्कोर कमी गला देन कोन करिवे सब जिंस मु आपनको बुझेइछि। थरे देखंतु डिस्क्वालिफाई आपण हेबेनी किंतु पढिबा पई पढिबो आपण कहबे ना मु पढिबेनी क्षमा करिवे होबनी बहुत ही अधिक आपणकर कंपटीशन रहिछि देन आपणको पई सब दिन क्लास लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन ने करा होछि जेमिति मु आपनको कमिटमेंट करितली परीक्षा पूर्व ए जो प्लानिंग वीडियो रे ही सिलेबस मिनिमम 52 थरो कवरेज आपणकर होबो ऑलरेडी आपणकर 29 थरो हे जाईछि आसंता काली आपणकर 40 थरो आपणकर फुल कवरेज आपणकर हे जो माने ए मंथ रे 40 थरो आपणकर हे जिवो बाकी आपणकर 12 थरो परीक्षा पूर्व आपणकर हे जिवो। तो ऑन एंड आपणकर फुल आपणकर कहि देले ऑलरेडी केते थरो फुल सिलेबस आपणकर कवरेज हो। ठीक अछि केमिति क्वालिफाई करिवे ता संपर्क रे कहिले एबे देखंतु अप्लाई डेट आपण जानिथिबे यार ऑफिशियल वेबसाइट होछि आपणकर t.samsodisha.gov.in आपण जेमिति ऑफिशियल वेबसाइट को आसीबे देखि पारिबे वर्तमान वेबसाइट पूरा पूरी आपणको रेडी मु आपणको सकाळे देखैथिली जे वेबसाइट देखंतु पर रेडी हे सारिछि अप्लाई करिया पई खाली देखंतु सेमने देखंतु कोनसी भी वेबसाइट आपणको रेडी हेवा पूर्वरु आगो सेमने निजे आपणको अप्लाई करिके देखिबे ना देखंतु सकाळे आपणकर वेबसाइट कोन थिला एबे आपणकर पूरा कंप्लीट रेडी माने ए जो हमर पीजी वेबसाइट एपरंत रेडी हेनी किंतु बीएड रो वेबसाइट आपणको रेडी हे सालान देखि परसंती ना अप्लाई करिके सेमने चेक करि सालेनी पेमेंट करिके मध्ये आपणकर चेक सेमने करि सालेनी जे वेबसाइट आपणकर प्रॉपर्ली वर्क आपणकर करूची एबे एतिरे सेमने आपणकर सीट को मध्ये आपणकर अपडेट कर दैचंती आपण देखि पारिबे एटा इंस्टीट्यूशन डिटेल्स रिपोर्ट हला एठी आपणकर सीट को मध्ये आपणकर अपडेट सेमने देखंतु कर दैचंती इंस्टीट्यूट वाइड आपणकर इनटेक कैपेसिटी देखि परसंती ना 2026-27 ऑलरेडी आपणकर सब जिंस अपडेट हे सारिछि देखि परसंती आपण माने पूरा क्लियरली सब जिंस आपणकर अपडेट हे जाइछि। तो सीट आपणकर सेम 2750 गोटी आपणकर रहिछि जोथिरे बीएड पई आपणकर सीट हमर 2400 टी आपणकर रहिला बीएचईडी पई आपणकर सीट हमर 50 गोटी आपणकर अछि एवं एमएड पई आपणकर सीट हमर 300 गोटी आपणकर रहिछि। ठीक अछि सीट संपर्क रे मु आपणको जणैली एबे कोर्स फी आपण जानिथिबे आगो मु गुटे परे गुटे आपणकर कहूछि सीट संपर्क रे कहली एबे आपण जानिचंती जे आगो मु आपणकर बीएड संपर्क रे कहूछि देखंतु बीएड रे ए जो आपण कॉलेज लिस्ट सब देखिले हला जो कॉलेज रो साइड रे लिखाइ नि एमपीएल लिखाइ नि ए जो एमपीएल ए माने होछि एगोडा होछि आपणकर सेल्फ फाइनेंसिंग आपणकर कॉलेज गोडा ए सब कॉलेज रे जदी आपण सिलेक्ट आपणकर होंती जो एमपीएल लिखाइ नि करे जदी आपण ए सब कॉलेज मानकर सिलेक्ट होंती तो आपणकर कोर्स फी 45,000 टंका आपणकर पड़िबो गुटे वर्ष को माने 2 वर्ष पई आपणकर खर्च होबो 90,000 आपणकर खर्च 2 वर्ष को। ठीक अछि एटा होछि कोर्स फी आ जे उत्कल यूनिवर्सिटी रे आपणकर पाइले 28,000 टंका गुटे वर्ष को
2 ବର୍ଷକୁ 96,000 ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏବେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ତାହା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କଲାରସିପ କେବଳ ST, SC ଆଉ SC BC ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ ପାର ଇୟର। ST SC କଥା ଆଗ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ପାର ଇୟର ସେମାନେ 55,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କେତେ ପାଇଲେ? 1,10,000 ରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲେ? 90,000। ପାଇଲେ କେତେ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ? 1,10,000। ଏବେ ଆଉ ଟେନସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପଢିବାରେ ଟେନସନ କିଛି ଅଛି କି? नो ଟେନସନ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ପଢା ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ତାହେଲେ SCBC ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମିଳିବ ନା, SCBC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାର ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 14,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳେ। 2 ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 28 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିଯିବ। 28 ରୁ 30,000। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପିଓରଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପାଇଗଲେ, ପୁରା ପିଓରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସିଟ୍ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ପିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲେ, 2 ବର୍ଷକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ସେଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 9,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 9,000 ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 2 ବର୍ଷ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ? ଏଥିରେ ST, SC, SCBC ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ 10 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା। କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ କି? ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଇୟରଲି। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ସେ ଆପଣ 20 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ଆକାରରେ ପାଇଯିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲେ? 9,000। ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ କେତେ ପାଇଲେ? 20 ରୁ 30,000 ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? नो ଟେନସନ। ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ରେ ପାଇଲେ କେତେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଇଗଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏମଏଡ ରେ ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡା ଖାଲି ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଛାଡିକି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଛାଡିକି ସବୁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 12,000 କିମ୍ବା 13,000 ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ରାଇଟ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ କେତେ ପାଇବେ କହିଲେ? ST, SC, SCBC ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର 13 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ। କଣ ଟୋଟାଲ କି? ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା? ସେଇ 26,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ ଆକାରରେ ପାଇଯିବେ। 26 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପଢନ୍ତି, ତ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା। ମୋ ମତରେ ଏମଏଡ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ନା, ଏତେ ଏତେ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପଡୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ପେଡାଗୋଜି ହେଲା, ଖାଲି ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଖାଲି 7:45 ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ କରିଦେବେ। ଏମଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର ଯୋଉ ଏଇଥିରେ ପାଇଲେ, ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହବ ଆପଣଙ୍କର? 1,00,000 ଟଙ୍କା। ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ବିଏଚଡି ତ ସବୁ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବିଏଚଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେବଳ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ହିଁ ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 9,600, ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ST, SC, SCBC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 12 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳେ ପାର ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣ କେତେ ପାଇଯିବେ? 24,000 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ଅଛି? नो ଟେନସନ, ବିନ୍ଦାସ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ସ୍କଲାରସିପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏବେ କଣ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆପଣ ରେଡି କରିକି ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହବ? ଆପ୍ଲାଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ ପୁରାପୁରି ରେଡି, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହବନି, କହି ହବନି, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଆସିଲେ କହି ହବନି, ନହେଲେ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମେ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କର
मे बहुत जल्दी आपणकर करेंगे कहीं ता परवर्ती समय जूनियर असिस्टेंट कंडक्ट करिवार आपणकर अछि तेनु करिकी ठीक अछि बुझिगले हैला बहुत फास्ट ए वर्ष आपणकर या पई जाउची पूर्व वर्ष मानकर तुलना रे किंतु बड़ प्रॉब्लम कोन हुए ना एसएसबी ओडिसा कोन करे ना से आपणकर आंसर की पब्लिश करेनी डायरेक्ट आउ स्कोर कार्ड भी पब्लिश करेनी ऑब्जेक्शन करिया पई दिएनी बड़ प्रॉब्लम तेनु करे जिंस गुडा नहले आपणकर भल जानि गले अप्लाई डेट संपर्क रे मु कहिलेबे डॉक्यूमेंट कोन कोन सब रेडी करिकि रखिबे ता मु कहूची देखंतु ए जिंस गुडा एडमिशन टाइम रे आपणकर दरकार किंतु आपण माने एबे ठारू रेडी करिकि रखले आपणकर हो ठीक अछि कोन कोन अधिक जिंस सेमति किछि नै आपणको पाखरे देखन जो माने +3 वर्तमान फाइनल ईयर रे आपणकर पढुचंती +3 फाइनल ईयर तांकर तो रिजल्ट बाहरी नथिबो तांको किछि वर्तमान स्कोर अपलोड करिवार आवश्यकता नै वर्तमान तांको रिजल्ट जेबे पब्लिश हेबो सेही समय रे विंडो पुनी ओपन हो सेही समय रे मार्क आपण अपडेट करिवे आ जो माने ऑलरेडी +3 कंप्लीट करिसंती तांकर मार्क से माने अपडेट करि परिवे किछि असुविधा नै तो आपणकर 10th +2 आ +3 रो सर्टिफिकेट आ मार्कशीट ये तो आपणकर अवेलेबल थिबो ही थिबो देन जो माने ऑलरेडी आपणकर +3 पास आउट तांको पाखरे कंडक्ट आपणकर थिबो आ सीएलसी भी आपणकर थिबो धरा जाऊ आपण गुटे कोर्स रे ऑलरेडी एडमिशन करिथिबे तो सेही समय रे सीएलसी नथिबो आपण को सेने ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपण कर देबे तापरे फोटो आ सिग्नेचर आपण को पाखरे थिबो एबे रेसिडेंट आ कास्ट आपण जेमिति रेडी करिके रखिथिबे एसटीएससी पिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी लाइफ टाइम आपणकर अटे जदि 2018 परे आपण काढी छंती ना देन एसटीएससी पिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम आपणकर अटे एससीबीसी पिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी आपणकर 3 वर्ष अटे ठीक अछि 3 वर्ष तो देखि दियंतु यदि आपणकर वैलिडिटी अछि नो प्रॉब्लम नहले नुआ आपण काढी दियंतु एबे तो टाइम अछि जेहेतु काढी दियंतु काहे कि ना अप्लाई आपण मानकर बहुत जल्दी आरंभ हो रेसिडेंट सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी 5 वर्ष आपणकर अटे जदि वैलिडिटी अछि नो प्रॉब्लम नहले नुआ काढी दियंतु आ किछि नै कास्ट आ रेसिडेंट ही आपणकर दरकार माने अप्लाई बेलको हुए तो दरकार न भी पड़ी पारे किंतु एडमिशन बेलको तो दरकार हेबो ना तो आपण जदि एबे ठारू ही रेडी करिकि रखि देथिबे कोन आपणकर अधिक खर्च होउची कि नै बापा को कहि देबे जे अप्लाई कर देबा पई से अप्लाई कर देथिबे आपण माने जदि ए जिंस गुडा रे अधिक टाइम वेस्ट करिवे ना तो आपणकर प्रिपरेशन रे ही प्रॉब्लम होबो तन कर किछि नै बापा मां को जणै देबे सेमने तांको रेडी कर देथिबे आ बाकी जिंस तो आपण को पाखरे अवेलेबल अछि किछि असुविधा आपणकर नै तो आपण को मु जणैली ही वीडियो रे अप्लाई आपणकर केबे होबो एग्जाम केबे होबो स्कॉलरशिप आपनको केते मिलिबो सीट संपर्क रे मु आपनको जणैली डॉक्यूमेंट कोन कोन सब रेडी करिके रखिबे एवं केमिति आपण इजीली पास करि परिबे आपनको क्वालिफाई हेबार अछि देन प्लानिंग अनुसार पढंतु आपण क्लास करिवे जदी तेबे ही सब्सक्रिप्शन नै कि पढिबे आपण जदी पढिबे ही नै आपणकर इच्छा नै देन किछि नीड नै सब्सक्रिप्शन नेबार काहे कि जदी गोटे छुआटा क्लास ही करिवोनी पढिवोनी सब्सक्रिप्शन की पई नेबो 52 थरो सिलेबस कवरेज करा हबो जदी गोटे छुआटा 2 थर भी कवरेज करिवोनी कोन पई से सब्सक्रिप्शन आपणकर नेबो 399 टंका देकी गुटे वर्ष आपणकर पढिवो कोन पई पढिवो किछि नीड नै ना 1 लाख रु अधिक आपणकर मॉक टेस्ट अवेलेबल अछि तो आपण माने आगो प्लानिंग वीडियो को देखंतु बिना प्लानिंग वीडियो देखिकी पढ़ा आरंभ करंतु नै थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।